Lam sugujotono serang catini kokborok koktomau nongli logi tongwang onita tini kokborok koktomaro kangkha. Hastini Montreokra Professor Dr. Manik Shahani Yagbai Fiogi Rizaka tini 4 salo Edinogoro Katal Cybercrime Thana. Edinogoro Hastini Montreokra Professor Dr. Manik Shahani Manjak Mumbai Cybercrime Thana Fiogui Rizaka tini 4 salo Hastiwa Puila Digital Crime Thana Fiogui Rizaka Kashnai Tok Pandani Bishingtei Edinogoro Hastini Montreokra Professor Dr. Manik Shahani Manjak Mumbai Cybercrime Thana Fiogui Rimani Pando Montreokra no Karibo Fai Manjak Mani Nugzaka Haste Police ni DIG Anurag Denkor Manjakha Saurashtra Secretary Abhishek Singh ADGP M. Raja Moragan, ADGP GS Rao Khobui Juda Adongra. Edinogoro Cybercrime Thana Fiokmong Pando Koknarana Thangai Hastini Montreokra Saikhnarkha. Digital Arrest Tuyui Montrepokrag Narendra Modi. Jefuru Kok Shawo Afuro Abnorogoi Mukshapano Shawi Mania. Civilization Shukangmani by Baksha. Science Bohino Shukangza. Tei Tabu Digital Rogni Shape Shab Bohino. Shukangi Tongo. Fiaba or digital shape sharp rock chengma bai baksha chengai rizakha katal crime aboni mung angkha digital crime tei samongstra tangnai rokno o cyber crime thanani bisingtui majra rinani bagai yapri romjaknai or shalo hastini Montreokra Professor Dr. Manik Shaha kok naragmani yagulo pandawa kok narakha haste police ni DIG Anurag Denkor bohaino. Good afternoon to all. সবাইকে নমস্কার। আজকে আমাদের রাষ্ট্রপতি কালার্স প্রাপ্ত 150 বছরের যে ত্রিপুরা পুলিশ সেই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের সাথে যুক্ত হয়ে আজকের যে সাইবার ক্রাইম পুলিশ স্টেশন তার যে উদ্বোধন একটু আগে আমরা করলাম সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন সম্মানিত শ্রী অনুরাগ জি ডিজিপি। উনি গতকালও আমার কাছে গিয়েছিলেন। আমার আরেকটা প্রোগ্রাম আজকে ধলাই ডিস্ট্রিক্টে ছিল, তো সেটাকে আমি পিছিয়ে আগামীকাল করেছি এবং একটু আগে সকালেও আরেকটা প্রোগ্রাম ছিল, সেখান থেকে একটু দেরি হয়ে গেল প্রায় হাফ এন আওয়ার। আমি চেষ্টা করি ঠিক সময়ে পৌঁছবার জন্য। এবং আজকে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের হোম সেক্রেটারি সম্মানিত শ্রী অভিষেক সিং মহোদয়, এখানে উপস্থিত এডিজিপি ট্রেনিং শ্রী এম রাজা মোরাগান, তাছাড়া সম্মানিত এডিজিপি আর্ম পুলিশ শ্রী জিএস রাও মহোদয়, এবং মঞ্চের সম্মুখে আমার সামনে যারা উপস্থিত আছেন তার মধ্যে আমাদের প্রাক্তন আইজিপি শ্রী বিকে রায় মহোদয় শুদ্ধ, এখানে আমাদের সম্মানিত কর্পোরেটররা উপস্থিত আছেন, সিনিয়র অফিসার্স থেকে শুরু করে ডিএমএন কালেক্টর ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের এখানে উপস্থিত আছেন, এবং অন্যান্য যারা ডিস্টিংগুইশড গেস্টস এবং এই অত্র এলাকার যারা গুণীজনেরা এখানে উপস্থিত আছেন, এবং আমার প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে সত্যি আমাদের জন্য একটা আনন্দের বিষয়, এবং এখানে ইন ডিটেলস আবার DGP Saheb already ventilated all the matters in connection with this cyber police station. Hastini Montreokra Professor Dr. Manik Shahani Manjak Mumbai Muktudara Auditorium Hall Noko Bhupendra Chandra Datta Bhumik Merit Cum Means Award 2025 Ragai Madhyamik Ti Kuchuk Madhyamik Amchagungo Kaham number Manai Pass Jangjak Rogno Certificate by Shokat Yafar Jakha Bhupendra Chandra Datta Bhumik Merit Cum
মিন্স অ্যাওয়ার্ড 2025 সংযোজাখা তিনি 4 সাল আগরতলা মুক্তধারা অডিটোরিয়াম হল আরো নারওয়াই অকরা আঙ্গাই ফাই মানজাখা হাসিনি মন্ত্রী অকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা ভূপেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ভূমিক ট্রাস্টনি চেয়ারম্যান সঞ্জয় পাল তে রামকৃষ্ণ মঠ তে মিশননি স্বামী শুভকারা নন্দ মহারাজ তে টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটিনি ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডক্টর রতন কুমার সাহা খবই ভূপেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ভূমিক ট্রাস্টনি মেম্বার ডক্টর পার্থ প্রতিম সাহা তৈতঙ্গ जुदा जुदा आदं रक अशाल पान्दानो रक्साबई माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजगमुंगो काहाम नाम्बार मानै पास संनाय खरक थाम चिबा रंग स्रंनाय रकनो सार्टिफिकेट बाय बरम याफार जाखा ते सकात बहायनो याफार जाखा आबरंगनो कारिबो अशाल रंग स्रंनाय रकनो 25,000 रांनि चेक बहायनो याफ्रि रखा हास्तिनि मन्त्रियकरा प्रफेसर डक्टर मानिक साहा आबनकारै अशाल दैनिक संबादनि मिउजिक भिडिओ नब फियोगै रखा हासिनि मन्त्रियकरा प्रफेसर डक्टर मानिक साहा সৌভাগ্য হয় এবং মহারাজজির কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে, শেখার শেষ নেই। আমি এর জন্য ওনাকে ধন্যবাদ দেব। এরকম একটা অনুষ্ঠানে আপনি অনেক জিনিস আমাদের মার্গদর্শন করেছেন। আমাদের মাঝে ভাইস চ্যান্সেলর টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি প্রফেসর ডক্টর রতন কুমার সাহা কি আমরা শিক্ষা জগতে ত্রিপুরা সরকার এবং বেসরকারি উদ্যোগে কি হচ্ছে তারও একটা রূপরেখা উনি আমাদের সামনে রেখেছেন। ভাইস চ্যান্সেলর এমবিবি ইউনিভার্সিটি ডক্টর বিভাস দেব মহোদয় উনিও ওনার বক্তব্য এখানে রেখেছেন এবং আজকে এমবিবি ইউনিভার্সিটি আমরা চেষ্টা করছি সেটাকে কিভাবে স্ট্রেংথেনিং করা যায়। আগে আমরা এমবিবি কলেজ সম্পর্কে জানতাম, কিন্তু এখন যেহেতু এমবিবি ইউনিভার্সিটি হয়ে গেছে এখানে মাত্র এখন 3টা কলেজ খালি এর সাথে যুক্ত আছে। আমরা চাইছি আরো যে আমাদের ত্রিপুরার যে কলেজগুলো আছে বিভিন্ন জেনারেল কলেজ সেগুলো যাতে যুক্ত হয়, আরো বেশি করে যাতে সেটাকে স্ট্রেংথেনিং করা যায় সেগুলো আমরা চিন্তা ভাবনা করছি। অম্পি কমিউনিটি হল নগ ডকুমেন্ট করি রগ্ন ডকুমেন্ট স্নামই রেজাখা শিবির আর ফাইমা জাখা রাং মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রয় তে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা गोमती हांकर अमरपुर बुखास्तेबाई खबजाक अम्पी आरडी ब्लॉक नि अम्पी कम्युनिटी हल नग धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सर्ग अभियान रगै शिविर खलाइलाइखा और शिविर खलाइमग फाइमाजा फाइका रांग मंत्री प्रणजित सिंह राय तिप्रासा हामकराई मंत्री विकास देबबर्मा अम्पी कन्स्टिट्युएन्सी नि एमएलए पाथनलाल जमातिया खबै गोमती हांकरनि हांकरफा तरित कान्ति जाकमा तैतंग जुदा जुदा तांगपिदिकनि तांगफांग्रक और शालो शिविर एसटी पीआरटीसी रेशन कार्ड तै किसान क्रेडिट कार्ड खबै जुदा जुदा नांगमानि डकुमेन्ट करि रग्न डकुमेन्ट नामि रजाखा ते रिं स्रंगै रग्न बहायनो हाबांनि बुखाक्ति शेप साप रक शेपले जागिया तै अ शिबिर खलाइमुं खलाइलाइखा शिबिर रगै कक्साना थाङै तिप्रासा हामकराई मन्त्री विकास देबबर्मा सायखना रखा मन्त्री बखरो नरेन्द्र मोदी ते हास्तिनि मन्त्री अकरा प्रोफेसर डक्टर मानिक साहब नि तैफांबाय सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास अ स्लोगान न रगै अ शिबिर खलाइलाइखा जेतिके हास्ते हाबांनि जे शेप साप रक लोकरक मानियाखौ आ शेप साप रक लोकरकनि थानि सगै रनानि बागै ते डकुमेन्ट करि रग्न डकुमेन्ट स्नामै रनानि बागै अ शिबिर खलाइलाइखा अ शिबिर आधार कार्ड सागदुगनि बागै नांगमानि आयुष्मान कार्ड थाइ रगनि पाट्टा ते नांगमानि जुदा जुदा डकुमेन्ट रक स्नामै रजाखा কেন করেন না সেটা বিষয় নয়, কিন্তু করতে হবে সকলকে, কেন করবেন না? তো এই আজকে বাইরে আমরা এখানে এই প্রোগ্রামের সঙ্গে আমরা যুক্ত করেছি যাতে প্রত্যেকটি মানুষ এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এবং বারবারই বলছি আমরা যে আমরা বললে অনেকে করছেন না, কেন করছেন না আমি জানি না। পিএম কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্প ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যে পিএম কিষাণ এই সম্মান নিধি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যেকটি পরিবার যাদের জায়গা আছে তাদেরকে প্রত্যেক বছরে 3 দফায় যেখানে 2000 করে 6000 টাকা দেওয়া হয়। বহু কৃষক যাদের পাওয়ার যোগ্যতা আছে পেতে পারেন, তারা কিন্তু অনেক ওইদিকে যারা বয়স্ক আছে আমি দেখছি না খুব বেশি আছেন যারা পর্যন্ত 70 বছর 80 বছর হোক আপনি ভাবেন তিনি
एसडीएम टीएम बीडीओ যত মন্ত্রী এমএলএ নরমনি থানি সবাইও আজকে সরকারি থানিকার অফিস মাথাঙ্গো চিনি সরকার নরমনি তগলামসে পুসবই ফাইও সরকারি থানি থানা নাইয়া সরকার চিহ্নকে তগলামো ফাইও মনো ডিফারেন্স চিনি সরকার মনো ডিফারেন্স 35 বছর নুনুম নুখনা লামা কত কত নুনুখা করা তাবো নুনুখা আগেও সরকার তো তাবো সরকার চিনি সরকার সবাই কয় বছর খা অনলি 7 ইয়ার্স 7 বছরে চিনি সরকার তামো তামো খাইনে চিনি বড় নেবাগৈ जोंना बुजिनाय खाजानि दाबोताय बुहुमसो त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक फिलबुरी चिनै पोमारगै काशा पांदा संतजाखा आरो नारवायंगै फाइमानजाका पांदावा मंत्री शुक्लाचरण नुमातिया चाशला त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नि फिलबुरी चिनै रगै काशा पांदा संतजाखा तिनी बुबाग्राखर आगुलिनी टाउन हल नग जाति कथार मोजाङै पान्दानो जेंसै रफाइका मन्त्री शुक्लाचरण नुवातिया बनकारी तंगो त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नि चेयरमैन नागादिराज दत्त नाबार्थ नि हास्टे जनरल मैनेजर अनिल एस काटमारी त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नि एमडी बजन चंद्र राय खबै जुदा जुदा आदंग्रक असालो पान्दानो रगै कक साना थाङै मन्त्री शुक्लाचरण नुवातिया साइखना रखा हास्टे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट नि बैंक अंखा त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बिसि बुरुम बुरुम अफ बैंक नि फाइसिंगतै पान्दा संतजागै फायो लाई थांजाक बिसियो ब पान्दा संतजाक मानि रगै ककना रखा मन्त्री शुक्लाचरण नुवातिया आबै बाक्सा फाइने बिसखांनि बिसिसानि बिसिंग एक्शन प्लान ब याचगै नाहार जाखा बते बसाका हास्ते स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नि कायदक चिदक बेदेक तंगो हास्ते कामी आमचेरग अ बैंक न सगरिनानि बागै मकल कायजगै तंगो आरनि बिसिंग खरक सारा बाचिदक सेबक खाइनै रगन सेबग याचगै नाहार जाखा मन्त्री तै बसाका हाकतर तै हास्तेओ कामी आमचेरग रां थंकरा खाइनानि बागै इमां नुगै तंगो मन्त्री बख्रक नरेंद्र मोदी तै हास्त्री मन्त्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा मन्त्री बख्रक तै हास्त्री मन्त्री अक्रानि अ इमां न मुखथां खाइना बागै त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ब सामुं खाइ तंगो हनि साका मन्त्री शुक्लाचरण नुवातिया असालो मन्त्री शुक्लाचरण नुवातिया न कारिब पान्दावा कगनारखा चेयरमैन नागादिराज दत्त तै नाबाद त्रिपुरानि अंगै कगनारखा जनरल मैनेजर अनिल एस काटमारी आनंदेर दिन आज के त्रिपुरा सरकार समवाय दफ्तरेर आमादेर राज्य निजस्व बैंक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्टेट कोऑपरेटिव बैंकेर आज के 42तम शतबार्षिकी एनुअल जनरल मीटिंग प्रत्येकटा बछरे सेटा एजीएम प्रोग्राम करा हय बछरेर विभिन्न आर्थिक हिसाबपत्र करा हय एवं आगामी बछरेर जन्य विभिन्न प्लानिंग आमादेर स्टेट कोऑपरेटिव बैंकेर बोर्ड रयेछे चेयरमैन रयेछे एमडी रयेछे डिपार्टमेंटे नेक्स्ट ईयारेर जन्य एक्शन प्लान नेওয়া হয় तो बर्तमाने आमादेर सारा राज्ये प्राय 66 ब्रांचेस रयेछे एवं रिसेंटली आमादेर स्टेट कोऑपरेटिव बैंकेर जे परिकाठामो सेटा प्रत्येकटा ग्रामीण एलाकाय पौঁছানোর জন্য আমাদের ম্যান পাওয়ার প্রায় 156 নতুনভাবে আমাদের রিক্রুটমেন্ট করা হয়েছে সেটা ত্রিপুরার ইতিহাসে আমরা দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি যে স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংকের যে রিক্রুটমেন্ট করার ক্ষেত্রে বিগত দিনে সেরকমভাবে কোনো রিক্রুটমেন্ট করা হয়নি আজকে স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংকের বিভিন্ন পদের জন্য আমরা রিক্রুটমেন্ট করেছি আইবি नजरुल कला क्षेत्र स्टेट ऑफ इमरजेंसी फिलबा ची बिशी पोंगमा रगई काशा सेमिनार पांदा संतजाखा आरो फाइमानजाका एमपी बिप्लब कुमार दे 1975 बिशिवा जून तालनि नैजिबा सालमारिबो आजराव मन्त्री बखरक तंगनाय इंदिरा गांधी स्टेट ऑफ इमरजेंसी साक्लायमानि ताक्लाय बिशिवा अजून तालनि नैजिबा सालमारिबो स्टेट ऑफ इमरजेंसी बिशिबाची पोंखा
आसाई संगनो स्टेट अफ इमार्जेंसी नो रगै साइमान ना बागै जुदा जुदा सेमिनार जुदा जुदा पान्दारो खलाइजागै तंगो बीजेपी बदलनि बखाक्तै आबो हाइकिनो तिनी 4 सालो भारतीय जनता पार्टी सदर हाकर कमिटिनि लुआजिमुं बाय काइसा सेमिनार पान्दा संतजाखा बोबाग्राखर आगुलिनि नजरुल कला क्षेत्र आरो फाइमाजाखा कचा मन्त्रियकरा तैताबगनि लोकसभानि एमपी बिप्लब कुमार देव सेमिनारो फाइमानजागै कगनारना थांगै एमपी बिप्लब कुमार देव साइखना रखा याक्षी बदलनि जराबो नग नग तुलसी बुफां काइमानि न रगै हुनुहाना कक कासै फैमानि नग तुलसी बुफां काइमानि आबो मुताई खुलुमना बागै सिमि काइमानि कलाया आरो साइन्टिफिक फेरबो तंग नग निम बुफां ते तुलसी बुफां रक काइमानि फेरंखा जतिन स्लाइ कतर नगबार काहाम माननानि बतै बसाका नग नग फुंग मुस्की रक तैबाय सारै बतनो आबो बकाइसा एंटीसेप्टिक नि सामुं ख्लायो स्टेट अफ इमार्जेंसी रगै कक्सना थागै एमपी बिप्लब कुमार देव बतैब साका हास्तेव ताबुक ब इमार्जेंसी मालमातारक तंग्रुखा बरगनो मुथागनानि नांनाय बरगनि सामुं करिखा ताबुक बतैब साका ताबुक जत बरगनो सामुं ख्लाइ तंगो फियाबा आगिनि जराब हास्तेव थांलाइस ख्लाइना बागै मंगसापानो शेप करि तंगमानि फिया ताबुक 22,000 करोड़ रां सबायै नेशनल हाईवे नि सामुं ख्लाइजागै तंगो मंत्री बख्रक हायाकेबा प्रधानमंत्री आवास योजनानि बिसिंतै हास्तेव 4.5 लाख नक्स नामजाखा बतैब साका भारतीय जनता पार्टी लोकरगनि बसकांगो लोक हामक्राय सामुं ख्लाइमाबाय बाक्सा स्टेट अफ इमार्जेंसी रगै आसाई संगनो साइमान ना बागै बीजेपी बदलनि बखाक्तै जुदा जुदा सेमिनार खलाइजाकमा हाइकेन अ सेमिनार ब खलाइजाका हनै साका एमपी बिप्लब कुमार देव असल बनकारि ब ककना रखा प्रदेश बीजेपी ने खुकपां सुब्रत चक्रवर्ती खबई बीजेपी ने जुदा जुदा आदंग তুলসী গাছের আমরা বাড়িতে লাগাই শুধু ধার্মিক কারণে নয় নিম তুলসী এগুলো বাড়িতে থাকলে বাড়ির মধ্যে শুদ্ধ হাওয়া থাকে তার সায়েন্টিফিক কারণ আছে সকালে গোবরের জল দিলে রাত্রিবেলা যখন রাত্র হয়ে যায় যখন সূর্যের কিরণ না থাকে যখন বিভিন্ন কীড়া হয় এগুলো আসে রাত্রি অন্ধকারে দিনের বেলা হয় না সূর্যের তাপে এইগুলোকে মারার জন্য অ্যান্টিসেপটিক তার জন্য গোবরের জল দিই এখন বলবে গোবরের জল দিলে আচ্ছা এরা তো শিক্ষিত না তো শিক্ষিত হলে কে জল দিতে দিব তারা যে জল খায় জল দিতে তোমরা বুঝালা তারা তোমরাই তারা বলো না এত বুঝে যে একটু বলে বুঝে না তার জন্য বন্ধুরা ইমার্জেন্সি ত্রিপুরাতে এখনো বড় মাত্রায় এই প্রাণীগুলি রয়েছে এদেরকে পার্মানেন্ট বন্ধ করে দিতে হবে এদের কোনো দরকার নেই ত্রিপুরার উন্নয়ন নরেন্দ্র মোদী করে দেবে অনেক হয়েছে এখন আমাদের বলে আমাকে রাস্তাটা খারাপ হয়েছে আগে তো রাস্তাই আসছিল না আমাদের কার্যকর্তারাও বলে হ্যাঁ স্যার রাস্তাটা খারাপ হয়ে যাবে আগে তো রাস্তাই ছিল না ন্যাশনাল হাইওয়ে কত রাস্তা ছিল 22,000 কোটি টাকার কাজ ন্যাশনাল হাইওয়ে ত্রিপুরাতে হয়েছে আর কমিউনিস্টের রাজত্বকালে একমাত্র 1,500 কোটি টাকার মাত্র 3,000 কোটি টাকার কাজ একবার আনতে পেরেছে 22,000 কোটি টাকার ন্যাশনাল হাইওয়ে কাজ হয়েছে ত্রিপুরাতে বিজেপি আসার পর
खुलुमखा आं पिनाकी देब बर्मा त्रिपुरा हास्तिनी जत लुकुरावनो स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नि बखाक्तै रथ यात्रा नि खाका हामताई खुलुमु याफारु स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नंगनि बागै तुबै फाइका स्वर्ण वर्ष ऑफर ऑफर चेंगरि जागनाय 23 जून नि सिमी 12 जुलाई जरा ताइ बतंग नंगनि बाय कक्तमा काहाम आबों खा नर कचाम रांचागनो सिलाइबो कताल हरमार्क गोनां रांचागनि मानि तलांनानि शेप बतंग अवश्यमिया कतर खलाई डायमंड नि नेकलेस एग्जिबिशन बो चेंगि जाग Gold in making charges of the tongue 25% off. Day diamond in making charges of the tongue 100% off. Amos Miyako. Mega lucky draw tongue duita scooty. Day lucky draw tongue agrota home appliance. Day Nero pipe room no socket board. Totanoro Lamsogo, Shona Comolo, Final Bargain. তাই চিনি স্বর্ণ কমলের শোরুম শালগ্রামে খুলে যাচ্ছে হামবাই Hello, my name is Dr. Neelam Ahmed and I am the Managing Trustee of the Dhanvantri Group of Institutions. Here, I would like to share with you our journey. I am a medical doctor who studied in MS Ramaiah Medical College. In 2003, my husband and I started the nursing colleges, the Dhanvantri Group. We started with nursing, but today we have several courses and programs: allied health sciences, pharmacy, management studies, paramedical. And the good news is that today we started our Dhanvantri multi-speciality hospital. We have very good, experienced and well-trained faculty who take care of the students like their family members and are excellent in their teaching. Our students, after passing out, do very well and they are placed very well in hospitals across the world as well as India. We have excellent teaching facilities for our students, including full-fledged labs. We have all affiliations and approvals from the government. Our campus is easy to access as it is at a walkable distance from the Chikpanawar railway station. চারশাল ধর্মনগর বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবন বিজেপি যুব মোর্চানি বখাক্তই স্টেট অফ ইমার্জেন্সি রেগৈ আসै সংনো সাই মাননা বাগै কাশি তাংবতাং সংচজাখা আর মানজাখা এমএলএ শম্বলাল চাকমা এমএলএ যাদবলাল নাথ তে স্পিকার বিশ্ববন্ধু সেন খবই জুদা জুদা আদংর ধর্মনগর বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবন তিনি চারশাল সংচজাখা প্রদেশ বিজেপি যুব মোর্চানি বখাক্তই কাশি তাংবতাং আর তাংবতাং হংখা মক পার্লামেন্ট 1975 বিসিও স্টেট অফ ইমার্জেন্সি সাকলাই জাকমানি আবনি তিনি বিসিবাচি পংখা আবনো রকসাবই মক পার্লামেন্ট ইমার্জেন্সি ভারত হাকতর লাইবুমা রকজাক ডার্ক হাকাবা মুনাক চ্যাপ্টার কাইসা tei o mok parliament ni nahar mungkha tabukni asai sangno ভারত হাকতরনি কনস্টিটিউশন डेमोक्रेसी तंगसंग तंगनाय लुगुरनि मानथाय सकतायनो शिरनानि ते आबै बाक्सा 1975-77 जराव स्टेट ऑफ इमार्जेंसी रगै साइ माननानि ओ तांगबतां संसदक पांडव फाइमानजाखा भारतीय युवा मोर्चानि सर्वभारतीय याकचुकासको अर्बिता अपराजिता बादाचेना एमएलए शंभुलाल चाकमा अरुणाप नंदी प्रदीप देबबर्मा उत्तर हांकर सभापति अर्पणा नाथ एमएलए यादवलाल नाथ त्रिपुरा विधानसभानि स्पीकर विश्वबंधु सेन शुभंकर साहा किसान चक्रवर्ती ते युवा मोर्चानि हास्ते कास्को एमएलए सुशांत देव
o tang betang klai mongbai baksa mok bosongni lukurokni hamkraite mok bosongni lukurok thungrungo hablai mani rokno tuibo koksai khnarakha laibuma rokjak mok bosongni lukurokni hukumu mukumono mothangai naraknani krak kharen bagai kobok laika phai manjaknai naruai rok একটা অভিনব আমার অভূতপূর্ব একটা পর্যালোচনা আমাদের রাজনৈতিক জীবনের সিস্টেম একটা প্যাটার্ন এখানে কিছুক্ষণ পরে আলোচনা সূচির মধ্যে উঠে আসে এই মক পার্লামেন্টকে কেন্দ্র করে মক পার্লামেন্টকে কেন্দ্র করে এখানে উপস্থিত আছেন আমার খুব ভালোবাসার মানুষ রাজ্য যুব মোর্চার সভাপতি বিধায়ক শ্রীমান সুশান্ত দেব এবং we are very much fortunate to cover this mock parliament all India level Vice President of Yuva Morcha Ms. Arpita taken the trouble to come here. আমি ওনাকে ধন্যবাদ জানাই 29 Krishnapur Haradon Dash Parawa Juda Juda Bodolia Kari Kongnoi Chi Botar BJP ni Bana Romkha te Borongno Khabai Khogbai BJP ni Bana Yafori Lamsugoi Naharka te Prasha Hamkrai Montri Bikas Dev Burma CPIM te Congress Bodolni Tatal Kokni Jarai Montri Bakhru Narendra Modi te Hasri Montri Okra Professor Dr. Manik Shahani te Phangbai Hamkrai Tangbetang Rongno Puito Chawai BJP Bodolno Puito Chawai Bharatiya Janata Party ni Bana Yagoti 29 Krishnapur constituency ni Chakmagat Amchaini Haradon Dash Parao Tangnai Khorok Noichi Botar Juda Juda Bodolia Kare BJP ni Bana Romkha Borogno Khabai Khogbai Lamsugoi Naharka te Prasha Hamkrai Montri Bikas Dev Burma Bonokari Botongo BJP Krishnapur Mondol ni Yakchokasko Gopal Dash Khoboi Juda Juda Adongrok Oshalo Katal Faini Rogno BJP ni Bana Yafre Lamshoka te Prasha Hamkrai Montri Bikas Dev Burma Tiprasha Hamkrai Montri Bikas Dev Burma Koksana Thangai Shaikna Rakha CPIM te Congress Wairiwai Tongkosang Tongnai Lukurogno Thokaikha Tongkosang Tongnai Lukurogni Kogno Wansugoi Samung Khlaina Karai Borok Borokni Thingrangno Tuise Samung Khlai Tongsio Fiaba BJP Hapang Joto Tongkosang Tongnai Lukurogni Hamkraini Bagoi Samung Khlai Tongo Haini Bagai Lukurogbo Tabuk Joratei Soi Lama Naharei Soi Hamkraini Mukhangrogno Nugoi Mani Mankha Juda Juda Bodolia Kare Tinini Shalo BJP ni Bodolo Bana Romlai Mani Bai O Kogno Shaikna Rakha Tiprasha Hamkrai Montri Bikas Dev Burma Bharat Mata ki BJP 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 29 Krishnapur Mondol 29 Krishnapur Mondol 29 Krishnapur Mondol ধন্যবাদ আজকে 29 কৃষ্ণপুর মণ্ডলের মধ্যে 28 নম্বর বুথের মধ্যে চাকমাঘাট সঞ্জিত বিশ্বাসের বাসভবনে আজকে কংগ্রেস দল ত্যাগ করে আজকে ওরা আমাদের বিজেপির দলে সামিল হয়েছেন ওদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই আগামী দিন একমাত্র মোদিজি আমাদের এই ভারতবর্ষকে ডেভেলপমেন্টের পথে এগিয়ে নিয়েছেন এবং এই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে আমাদের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজির নেতৃত্বে যে আমাদের সরকার চলছে এই উন্নয়নমুখী সরকার উন্নয়ন দেখে ওরা আজকে আমাদের বিজেপিতে সামিল হয়েছেন ওনাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই আগামী দিন এই কৃষ্ণপুর কংগ্রেস এবং সিপিএম বলতে কেউ থাকবে না আমি সুদীপজিকে আমি আহ্বান করব কোনো লাভ হবে না আমাদের এই বিজেপি সরকারকে যতই আপনি চেষ্টা করবেন বিজেপি সরকার কোনোদিন আপনি কোনো কিছু করতে পারবেন না খড়ক নৈজি থামরগ্নতিয়ে তিনি জাশালো আইপিএফটি বিশ্রামগঞ্জ ডিভিশন কমিটি কতাল খাজাখা প্রমোদনগর কমিউনিটি হলনগ आईपीएफटी विश्रामगंज डिविजन कमिटी नि खरक नैची थाम रग्नतयै डिविजन कमिटी कताल खाजाखा प्रमोदनगर कम्युनिटी हल नग आरो फाइ मानजक फाइका वाइ आईपीएफटी नि प्रेसिडेंट हायाके बाकासको विकास देव बर्मा आईपीएफटी नि सेंट्रल कमिटी नि ओरिजिनल सेक्रेटारी आईपीएफटी सेंट्रल प्रेसिडेंट प्रेम कुमार रियांग तै तंगो जुदा जुदा आईपीएफटी नि आदंग्रक अशालक खरक नैची थाम रग्नतयै डिविजन कमिटी खाजाखा तै समय बहायनो तांलाइखा जतनो तैचिनि मीडिया बंधुरनो स्पेशली तिनिन बागे तैबो हामबाय मारिवो माहिके तिनि 28 तारिख जून 2025 शनिवार नि साल पार्टी आईपीएफटी विश्रामगंज डिविजन कमिटी बाय ऑर्गेनाइज हुजा तिनि सालचालि वन डे कॉन्फ्रेंस तै गोजाम कमिटी सेबायगि टोटाल कमिटी गठन खालामनानै पान्दा आ पान्दावो
Tini wati panti tamlan bisingo borok asik India. Jadi target Thailand atau target fulfill India. Tokona angtei bu proud feel makai utam mulai. Thangnai go chini party IPFT Bisam Division Committee kumung simisi Bisam Division Committee joto miligise duyalisi. Orang jaga tabu chini purnang committee chini Thailandka. Abu chini joto chini media friend orang chini hidup. Kerembar Shak Hamnago surgical came Klaimung Turuk Tabuk Shinimung Mani Tongo Te Lokuraba Faye surgery Kai Tongo Honishaka Yem Kamal Koloi TTADC Hapang Te Shebobroto Nursing Home ni Urologist Te Laparoscopic Surgeon Dr. Shubroto Bhumik Bai Naikolzak Doctors ni team ni Bishingo Agreement Angmani Yagula TTADC Amcheni Rang Pushat Chugyati Prasha Lukurogno, Bubagra by Naikolzak TTADC Hapangni, Kaham Shak Mangdukni, Shuamung Renani Nahari, Yapri Kaham Tabuk Turuk Shinimung Manitongo, Abohai Kaino, Tini Char Shalok, Kerengbar CSC, Shakam Nogo Tabuk by K. Whiteham, Operation Klaizagi Tongo, Aptino Mangpili Kashifika Chini Mangpliwo. Ang 2 বছর ধরে মানে বক্র কাছে টিউম মারমনি মনান নি অপারেশন খাই থাংনান বাগै आं তিনি খাইজা ভাই তারপর অপারেশন খাই आं তামনো অপজা আন সাকসেসফুল হমজা আগে রগত आं কোন জায়গা থাইয়াবো ফার্স্ট অরনো ভাইও অরনো आं অপারেশন হমজা কাসিন তাই অন্য জায়গা কোন জায়গা থাইয়াবো অপারেশন খাইজার পর কোন অসুবিধার কোন দা অপারেশন খাইলে একদম মানে কোন পানি সিজে গিয়া না লামা পর্যন্ত সাইমিয়া आं কক সাইজ দं সার সংবাই एकदम नॉर्मल करले আর সাকসেস লাইরে গেছে এখন মানে নন রাইতং গতে পক সাইজ তাও আমি তো কাকপানি হুমি ভাই আছে সব কেউ রংনা নাই এখন হুমি ভাই নিন মুখে আনি মুখে মধুসূদন কলয় পারাকে আনি পারাকে তুছিনাই তেলেম রাতা চিনি রাংখল বাজার ঠিক ব্লুম এডভেন্টিস না তারা जर खेरंग हॉस्पिटल जे ऑपरेशन जे तिनी खलाइजाक फेमिनी रांग रक नदना इहे ताबो राति के रांग नाया एमने के बरक सताबो काइसाबो आनि जे टिउमार सकमानि अमनो कलकाता रंगनान बागे रांग 2500 ना बिसो जो ऑपरेशन खलाइमानि के कोन रांग ए आमनि के कोन रांग लुकुरनो जे आंहायनो जारा अनहाय रोगियों तंनाय रहाके बरक डायरेक्ट भाई होचनी एडीसी टीटीएडीसी नि हापांगा जे खेलेंबार हॉस्पिटल दङ अ जागा भाई सार समय मालाय जुगाजोग भाई आं जेमन हामायखनो हामि थांनानै बागै आं खुलुमखा आं पिनाकी देब बर्मा त्रिपुरा हास्तिनी जत लुकुरावनो स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नि बखाक्तै रथ यात्रा नि खाका हामताय खुलुमु याफारु स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नंगनि बागै तुबै फाइका स्वर्ण वर्ष ऑफर ऑफर चेंगरि जागनाय 23 जून नि सिमी 12 जुलाई जरा ताइ बतंग नंगनि बाय कक्तमा काहाम आबों खा नर कचाम रांचागनो सेलाइबो कताल हरमार्क गोनां रांचागनि मानि तलांनानि शेप बतंग अवश्यमिया कतर खलाई डायमंड नि नेकलेस एग्जिबिशन बो चेंगरि जागनाय
gold ni making charges ke tongnai 25% off te diamond ni making charges ke tongnai 100% off amos mia ko mega lucky draw tongnai duita scooty te lucky draw tongnai 11ta home appliance te niro paibrum no sokan bo যতনর লামসগো স্বর্ণকমল ফাইনাল বার্গেন তাই চিনি স্বর্ণকমলের শোরুম শালগ্রামে খুলুক যাচ্ছেন হামবাই Hello, my name is Dr. Neelam Ahmed, and I am the Managing Trustee of the Dhanwantri Group of Institutions. Here, I would like to share with you our journey. I'm a medical doctor who studied in MS Ramaiah Medical College. In 2003, my husband and I started the nursing colleges, the Dhanwantri Group. We started with nursing, but today we have several courses and programs: allied health sciences, pharmacy, management studies, paramedical. And the good news is that today we started our Dhanwantri Multi-Speciality Hospital. We have very good, experienced and well-trained faculty who take care of the students like their family members and are excellent in their teaching. Our students, after passing out, do very well, and they are placed very well in hospitals across the world as well as India. We have excellent teaching facilities for our students, including full-fledged labs. We have all affiliations and approvals from the government. Our campus is easy to access as it is at a walkable distance from the Chikpanawar railway station. Tini bagi kok berkok tu mamsuk na uli kok tu masai mana bagi caya kari nai tung di serang jati hambai.